तुम सांगताय एनिमल्स फंड्स दिताय म्हणून खुंयची जनावरां दिलाय बाब तुम्ही खुंय शेल्टर होमा दिलाय फंड्स तुम्ही तर फंड्स दिलोले जाल्यार आज शेल्टर होम्स जे आहाय मरे ते वेवस्थीक आसता आसलोले हिंगा मनशां सारखे पावना तुम सुण्या दितोले आमगे शेल्टर होम जे हा मनशां लागोन स्ट्रीट प्रोविडन्स आज डोनाल्ड तेंगेन आझाद मैदानाच्या कित्याक गव्हर्मेंटान फंड्स पावयल नाय म्हणून आज तो रोटा हेंक सगळ्यांक घेन डेस्टिट्यूट कोण हाय कोण अबांडन जालो हाय कोण ओल्ड हाय तेंका डोनाल्ड घेन स्ट्रीट प्रोविडन्साचो घेन आज आझाद मैदानाचे हा रिसेंटली हांवें एक प्रेस बायट चोयला आमगेलो एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर नीलकंठ एश म्हणटा की एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सांगत हुंय आख्खी स्ट्रे डॉग्स आहाय तितली ऑन हुंय शेल्टर होमाक गाची गुड बट आमगेल्या एनिमल हजबंड्री मिनिस्टराक विचार उसो दिता अरे पापिया एक सांग म्हाका इन कितू शेल्टर होम कोण दवरलो हाय तुवें तू एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर आसल्यारू कितू तेंप जालो तू जजमेंटा रावतालो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाक गेलो जजमेंटा रावतालो एसो जजमेंट येतलो आनी तू हिंगा सुण्याक कान उडयतो म्हणून आय एम वन ऑफ द एनिमल लवर You can even say I am an animal activist also. I hate animal cruelty. सारखे की मोनजाती लागून जायते भुरग्यांक त्रास जालो हाय जायते लोकांक त्रास जालो हाय आता एक सांगाय जेन्ना आजरान सुणी हाय तितूंतली 2 जाणां ओ 10 जाणां सुणी फिरोशस आसताय हांव ना म्हणा aggressive असताय हांव तितूनय ना म्हणा but just because of this 10 dogs the rest of the 1000 and lakh of dogs have to suffer आमगे इंडियेकू कितलेशे रेपिस्ट हाय कितलेशे मर्डर केलो हाय मॉलेस्टेशना बुतो पडो हाय थेफ्ट केसी बुतो पडो हाय तेंक कित केल तुम्ही तेंक सगळे ऑन शेल्टर होमाक आयलाय जेलिंगान दोलो हाय तेंक आज भितर घायला हाल सोटाय मरे तुम्ही आणि हेंका जी सुण्या हाय तेंका तुम्ही स्ट्रे डॉग्स म्हणून ऑन शेल्टर होमाक घाताय परमनंटली कित्या लागोन रे किती केल म्हण तेमी तुमगे चोन हायले तुमकां रेप केलो तुमचो मर्डर केलो तुमगे कित मॉलेस्टेशन केले कित केल तुमकां I understand जायते गोत जालो हाय भुरग्यांकडे व जाय जाणांकडे एनिमल्सान but that doesn't mean the rest of the dogs also have to suffer. There are so many dogs which are loving. तुम तेंक येदोसो मोग दिल्याकू ती तुजी बोलोनू आसतली विश्वासी आसतली तेच सुण्या लागोन आज चोरयो चोरी जाताय तेच सुण्या लागोन there are so many cases when you all can see there are so many children that are saved also by the same dogs. There are so many robbers that are caught by the same dogs. There are so many druggists that are caught by the same dogs. Just because of 10 the 1000 have to suffer. चोड पयस असनाक रे आमगे सरकारांक आमगे जो गव्हर्नमेंट हा ती तू बाबा सांगो नाका ती तू एसो काल्प्रीट आहा त्यान सांग नाका तेंक कित केला तेंका ऑरान शेल्टर होमाक घालाय तेंक शेल्टर होम पयलो आनी घाताय तेंक सोडपा शिरपणाय कित्या एसोले नाड आमगेले सरकारां भितर आहा चोर म्हूण आसता नागोणी म्हूण आसतना नेम इट एंड दे आर देर तेंक पासत कित केलो हा रे आनी जेन्ना ओ रूल भायर काडला एज पर द लॉ तुम्ही रस्त्या वयर सुणोन हुंय शेल्टरां घालपाची आम फिडरां प्रॉब्लेम ना जाल्यार तुमकेसो प्रॉब्लेम
तुम कित्या शू केला एबीसी प्रोग्राम तुम्ही केलो हा एवरी 6 months करपाक गरज हा नीलकंठ म्हणटा जो एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर आहा तो म्हणटा आय एम गिविंग 100% फंड्स म्हणतो पंचायती जावं म्युनिसिपॅलिटी जावं अरे तू 100% फंड्स दित जाल्यार तो फंड वयत हुई कित्या पंचायत मुखार वचना फंड्स तर मेट जाल्या स्टेरिलायझेशन प्रोग्राम कंडक्ट करपाक कित्या म्युनिसिपॅलिटी मुखार वचना स्टेरिलायझेशन प्रोग्राम कंडक्ट करपाक इफ यू कंट्रोल द बर्थ ऑफ दिस एनिमल्स सगळे जाग्यार पडटले दिस इज मस्ट एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी तुवें चोयल जाल्यार आसपाची गरज एबीसी प्रोग्राम आफ्टर एवरी 6 months आनी तेश कोन तर तुम केले जाल्यार बर्थ कंट्रोल जातलो यू वोंट सी द डॉग इनक्रीज यू वोंट सी द डॉग बाइट्स यू विल सी that the society will be fine मुकड्या कितलीशी सुणे हाय I have been taking care on my own मुको सुणे हाय ती धाकलेशे पेटे जे नाय रस्त्या वयले उबान हाडले स्मॉल वन्स कोणा जॉ ब्रोकन हा कोण ब्लाइंड हा कोणा हात ना कोणा पाय ना कोणागे बॅकबोन मोळो हा तुम चिताय when I have been taking care of so many of them also I go feeding कितलीशी स्ट्रे डॉग्स हांव फीड कोता म्हाका एकूय सुणी घास माना म्हाका एकूय सुण्यान घास मारलोय ना कित्याकू तेंक खबर आहा तेंक मोग दाखयला ते मोग बदलून दिताय एनीबडी हॅज सीन द हिस्ट्री वाय द डॉग बाइट्स आर इन्क्रीजिंग कित्या लागून कित्या आमगे सरकारा तो सारको ना सरकारान तोरे वेल प्लॅन केले जाल्यार सगळे जाग्यार पडपाक शकता पयल सद्याकू तुमगे बजेट सारकें ना दिताय ते दुसरें शेल्टर होम्स आहाय म्हळ्यार थिंगा वर्कर्स नाय तिसरें येदोसो जाग अलॉट केलो हा आजरान सुणे हाय आनी धाकलो असो जाग कोणा पावत रे मुनशी जातेकूच वयाय मरे तेंक व्हड जाग जावो आनी सुण्याकू तुमी येदोसो जागो हितू आजरान सुण्या हुंयोन घातले तुमको जाग आहा प्लेस आहा वर्कर्स आहाय फंड्स आहाय ऑल उलयताय I don't mind you all taking the stray dogs. Take them, neuter them, vaccinate them and leave them where they are. You can't relocate the dog. And we animal lovers, we animal feeders, we won't accept it. Am tor accept korpa nahi. Relocation of dogs, not possible. जे जाग्यार ती जालें ते जाग्यार ती आसपास जायन आमी फिडर्स आम प्रॉब्लम ना बट जे तुमगेलो कायदो तेंकां व्हरपाचो तेंकां स्टेरिलायज करपाचो तेंक न्यूटर करपाची तेंक वॅक्सिनेट करपाची आनी आज तेची आण दवरपाची दे वोंट गेट फिरोशस वन्स वी आर स्टेरिलायज न्यूटर केले वॅक्सिनेट केले दे आर नॉट गोइंग टू बी फिरोशस आतां आमगल्या एरियांक म्हाजोड्डा दोर तूं बेतलबाती तूं कितली सुणे हाय कोलवाच्यान बी कितलीशी सुणे हाय where I feed this particular stretch, I did not find a single dog which is ferocious. Zala en kityaku? You all are murdering the dog's freedom. As much as you have the right to live, they too have the right to live. Jesko tumi bi dewan rochloli rochna, ti bi dewan rochloli rochna. Ti tuka ani maka hak na. Ani ek sangota. तुमचे सोले नागोणे चोर जे हाय न्हू सरकारांकू एक सांगता हीच सुणी तर उलोवपा लागलोली न्हू तुमगे मरे कितलेशे पोट मरे आज फुट्टासलोले तेंको बाड्याको उलोवपा जायना म्हूण आयज तुमी सेफाय म्हूण सांग सपोज सुणी तर उलोवपा लागलोली न्हू तुमी कितें कात आनी कितें ना तें आयज सुणयेन सांगतालोली तुमचे सो रस्तात आसप म्हळ्यार मरे आख्खो गोंय न्हू आख्खे इंडियेक काबार जाता तुमचे सोल्या मेंटॅलिटी लागून अ सिक मेंटॅलिटी वॉट यू ऑल हॅव जस्ट बिकॉज ऑफ 10 dogs the rest of them should not suffer ती 10 जाण हाय मरे कोणे घास मालोली कोण कित कोर तेंक ओराय मरे तेंक स्टेरिलायज कोराय मरे तेंक न्यूटर कोराय तेंक शेल्टरान दवराय why the ones which are good it's unacceptable एक सांग म्हाका
so called आमगेलो एनिमल हजबंडरी मिनिस्टर नीलकंठ दुसरे कोडे जजमेंट केलो तो सोड रे आमगे गोंया उलोया एक रेपिस्ट रेप केलो हा तेजे चार्जेस लायलो हाय तो रेपिस्ट म्हूण तुम तेक बुतो घातली वा आख्खे फॅमिली कोण बुतो घातली रे ओ सेजऱ्या दायऱ्या तेंकाय येवन घातली तेंगे सोयऱ्या हाय तेंकाय येवन घातली कित्याक ही इज अ रेपिस्ट म्हणून It is he who has to suffer, not the rest of the family. So just because of one dog who has been ferocious, you all can pick that dog and put them in the shelter. Not the rest of the dogs who are nice, who are affectionate, who are compassionate. No, it is unacceptable. And we are against it. Anek, Sarkaran awareness program start korpa jao to educate. In the schools, colleges, institutions, everywhere. Dogs are not harmful. Humans are harmful. Not all stray dogs are ferocious. Not all stray dogs are aggressive. You should target only certain dogs which are aggressive, which are ferocious, which go to bite. Well, capture those. Put them in the shelter. And then you can take care of those dogs. But not the dogs which are loving dogs, which I myself personally I have witnessed. हे सरकारा सांगोसो दिता अरे नीलकंठा सांगता तुम्ही ओली आश्वासना दिता चोय ओली भाषणा दिता चोय हे कोणा आयकोंक दिताय तुम्ही तुमकोडे शेल्टर होम आहाय ते सांबाळपा जाय नाही मरे आणि शेल्टर होम कोतले तुम्ही कोणा फोटोयताय रे कोणा पोके फार मारताय रे तुम्ही ते वाऱ्यार माताय ते वाऱ्यार वचनी ते कावण्या देखू लागपा नाही तुमगे फार ओलोपा जाय मु ओलोयताय ते शेल्टर होमा चोडोयताय मरे फाणचो आनी तुमगे बल्स चोडोयताय आता तुम सांगताय एनिमल्स फांड दिताय म्हणू हुंयची जनावरां दिलाय बाब तुम्ही हुंय शेल्टर होमा दिलाय फांडचू तुम्ही तर फांड दिलोले जाल्यार आयज शेल्टर होम्स जे आहाय मरे ते व्यवस्थीत आसता आसलोले हिंगा मनशा सारखे पावना तुम सुण्या दितोले आमगे शेल्टर होम जे हा मनशा लागोन स्ट्रीट प्रोविडन्स आयज डॉनल्ड तेंगेन आझाद मैदानाचे हा कित्याक गव्हर्मेंटान फंड्स पावयल नाय म्हणून आयज तो रोटा हेंक सगळ्यांक घेन डेस्टिट्यूट कोण हाय कोण अबांडन जालो हाय कोण ओल्ड हाय तेंका डॉनल्ड घेन स्ट्रीट प्रोविडन्साचो घेन आज आझाद मैदानाचे हा कित्या लागोन रे बाबा आयज तेंक फंड्स नाय म्हूण जेव पाहावपा पातीसेर जाताय म्हूण आनी तुमी सुण्या पावयतले आनी नीलकंठ म्हणटा तो 100% फंड्स हुंय रस्ते काबार जाल्यार तेंक ना मरे तुमगे फंड्स आनी सुण्या पावयतले हिंग लोक मोत्ता आयज पावसाकू होण पुरलो हाय उदकान तुमगेले धामरान पुरलो नाय होण उदकान पुरलो हाय आनी तुमी मोनजाती पावयतले सुण्याकू फंड्सू हुंच म्युनिसिपालिटी 100% फंड दिलो हाय ते मातशें येवन सांग नांव घे आनी सांग म्युनिसिपालिटीची हुंच पंचायती फंड दिलो हाय ते नांव घे आनी सांग पंचायती फंड पावयलाय म्हूण आय पर्सनली एलोंग विथ WVS PFA हांव तेंचे बारबो गेलो हा मेमो घेन पंचायतीक तेंका दी म्हूण स्टेरिलायज करपाक मेमो घेवन गेलो हाय साली 8 वर्सां तो मेमोय ना आनी मेमेय ना आनी तुमगे फंड्सूय नाय ते फार पॉकेटचे उरले तेचेच उरले अरे तुमी मुटायचोय तुमी मनशां पावना जाल्यार मोनजाती हुंच्या पावतले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ओनर जेन्ना तुमी सुण्या पोसताय ओनराचोय कायदो जाता सुण्याचो केअर घेवपाक तुमी ओल्ड ब्रिडाची सुणी पोसताय तुमको जायना तेंक चोवपाक तुमी तेंक मागीर सोडटाय तुमगे सुणयताय घास मारताय and the poor stray dogs have to suffer because of you all the owners there are so many owners rottweiler postai breeder dog postai inga amgeli local dogs 7-8 boring tank poshai tanka boro gorabo diyai jenna this same ferocious dogs aggressive dog bites this causes fear among people so a precaution घेवपाक हांव
जे डॉग ओनर्स आहाय तेंक सांगता जेन्ना तुमकां दिसता सुणी फिरोशस आहाय तेंक माजल घालाय तेंकां लीज कोराय एक बेल्ट घान बोणाय you all have to be along with the dog take them for a walk but you all have to be with the dog when you know they are ferocious they are aggressive muzzle is compulsory आणि जेन्ना एशकोन डॉग बाईट जालो हाय फियर जातलो इट्स प्रिटी ऑब्वियस जातलो ना न्हू but at the same time I am against cruelty to animals feeding nobody can stop जे डॉग फीडर्स आहे आपणाक गेले बॉल्सांतुले पयशे मोड तेंक फिडींग कोता गव्हर्मेंट तेंक दिना आनी गव्हर्मेंट पोसना गव्हर्मेंटाको जायना जे 2000 आनी 5000 दिता म्हूण सांगलोले ते दिवपा जायनाय आनी गव्हर्मेंट हेंक फीड कोतलो अरे कितलींशीं सुणी शेल्टर होमा पातीसेर जाताय मुंच पातीसेर जाताय शेल्टर होमाक कितू म्हूण मेंटेन केलो हा कितू म्हूण दिलो अरे तुमी रिलोकेशन आय एम अगेन्स्ट cruelty to animals I'm against thirdly jenna tumi mutai shelter home kotay poile shelter home galay we won't accept you all picking up dogs just like that and taking them to the shelter we won't accept ek sunya lagon bore hai ti sunya tum tor pick kele we will be against it and lastly a government ko magota jenna tumi mutai 100% funds I would request you all to start ABC program at the earliest in all the constituencies, asking all the villages, all the panchayats to come together, sterilize all the stray dogs, neuter them, and feeding spots have to be given. Our DSP say ulmata ki you all also have to ask the government, amka feeding, ami feeders, amka feeding places allot korai so that we can feed these stray dogs and so that they don't go hungry. I am against animal cruelty. Mak like जायना कोणे pelting केलोले मालोले तेंक रोग काली आय कितलीशी सुण्या सेव केलो हाय कोण उने उदो ओडयलोली कोण दोरी बांदून बायकाक बांदून ओडी तोयलोली मुगो व्हिडिओज आहाय तेंका बांदून पावसा बायलां सोडोली कोण गन शूट केलोले हे सगळे बंद जावपा जाय I have videos, I have evidences, I have proofs गन शूट केलोली ओनर्स कोणते खबर हाय but I'm requesting I cases after cases we केलो हाय but there is no use हे सगळे rapists, murderers, thieves सगळे हाय तेमरे scot free भोंवताय and our poor dogs, our poor animals are suffering not only dogs and cats there are so many cattles आणि ए गोरवां लागून कितलेशे ऍक्सिडेंट जाताय थँक शेल्टर होम हाय रे कितलेशे लोकांचे जीव गेले हे कॅटलचा लागून रातीको स्ट्रीट लाईट नाही ओदोच जाग्यार आणि ती गोरवां वचून मज बसताय तेंक केसो हें केलो हा तुवें प्रोविजन तेंय सांगोचें सो हांव मागता सरकारा कडेन जाती तूं बेगीन सगलें हें जाग्यार घालचें आनी मागीर तूं तुगे पोके फार मारपा तें मार पयलो उलयता न्हू ते कोऱ्यान दाखय